Auzu billahi minash shaitani rajim. Amba sesini Allah taala to barika mani Allah min sonna ka bida ni awla. Ka ɲɛfɔ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ye Jawara Media sanfɛ ko nin ye zikiri kɛnɛ nin y'a waati selen ye. Bi kɔni an ka yala taara bɛn musoba dɔ ma. Muso min don zikiri kɔnɔna na a dɔnnen don. Dɔw yɛrɛ ko a ma ko zikiridalaw ka wurudani kɔnɛ. Tellement kaɲi de ka di wa kuma kaɲi wa non kabako de don. Wa n kɔni b'a dɔn an sigilen kɔni bɛ ka émission kɛ n'a golobara a bɛ sɔn ka wuli ka to ka dɔn kɛ dɛ. O kɔnɔna na hali bi an bɛna ɲɛfɔ aw ye maa min kɔni bɛ ka émission in ɲɛnamaya o ye Fatumata Wani ye. Tɔgɔ kura min dara n tɔgɔ la o ye Zara o ye ka fara Fatumata in kan. N ka cameraman o ye Bɛma Konate ye. N ka foli bɛ ale ma dogolen a tɛ ka ye image ninnu kɔnɔna na. Ne balimamuso i ni sɔgɔma. Nse yɛrɛ sira. Basi foyi tɛ na yɛrɛ don. Basi foyi tɛ na. Zikiri belebele. I bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ɲɛna wa? Alhamdulilayi o diyara n ye. An bɛ taga ɲini Ala fɛ. Kosɛbɛ. K'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye ka sɔli kɛ Amadu Bashiri ka kisi ni nɛɛmaba ye. Ka barika da an bɔkolo ye. An bɛ foli di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma cɛman ani musoman denni ni mɔgɔba an bɛ foli di a bɛɛ ma. Ka foli se Jawara Media mɔgɔw a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma animateurs animatrices caméraman ka foli se a bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na. Zikiri ma nin diyara an ye kosɛbɛ. Yala zikiri ma ma yɛrɛ ye jɔn ye? Alhamdulilayi Fatima o diyara n ye kosɛbɛ. Ne ye zikiri Ayisa Danbele dɔw bɛ n wele ko zikiri ma. Awɔ ne bɛ Bamakɔ yan nɔ. N sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sogonikɔ ma. Mais n woloyɔrɔ o ye Kalabankura ye. Inchallah. Cɛlasigi de y'i se Sogonikɔ ma. Cɛlasigi de ye ne se Sogonikɔ ma sinon n yɛrɛ faso ye Kalabankura de. Awɔ. Yala zikiri ma yɛrɛ donna zikiri in na cogo di? Alhamdulilayi Fatima o diyara n ye kosɛbɛ. Zikiri ma donna zikiri la zikiri kanu kama. Bari kabi an bɛ kalanyɔrɔ la zikiri ka di n ye kosɛbɛ. Mais kalanyɔrɔ la a bɛ fɔ ko nasidu. Bon o dɔnkiliw ani kɔɲɔyɔrɔ dɔnkiliw tɛ kelen ye. Sinon n y'a kanu kabi n denmisɛnnin ma n ye dɔnkili kanu. Awɔ. Ok ma zikiri ma. E ko kalanyɔrɔ depuis i ka dɔgɔ. Zikirida in kanu bi i la. Yala ma hakili b'a la kalanyɔrɔ la ma zikiri fɔlɔ min da wa? Mɔgɔw kana fɔ ko montage don walima an bɛ ka bise kɛ alors que an bɛ ma yɛrɛ de fɛ yen tan an bɛ zikiri ma de fɛ yen. O diyara n ye. Bon an ka kalanyɔrɔ la an tun bɛ dɔnkili nasidu min da yen nɔ an ka maître dɔ tun bɛ yen nɔ Segu ka don. Bon n'a nana don a bɛ kilasi kɔnɔ a bɛ dɔnkiliw bɛ da an ye an b'a fɛ mais a ka dɔnkili dɔ bɛ yen o diyara ne ye kosɛbɛ. O dɔnkili ne y'o da kuma bɛɛ n b'a da fo kalandenw bɛ to k'a fɔ n ma ko bana bolima ko ma k'e ye bana bolima de ya tellement que dɔnkili in kun ka di ne ye. Awɔ. Yala maa bɛ se k'i kan fili o dɔnkili in fɛ wa? Awɔ n bɛ se k'an kan fili. Ko bana bolima udu sababana bolima ala ko bana bolima Bubakari Sidiki bana bolima ngo bana bolima Umaru Fariku bana bolima ko bana bolima Usumana Gwati bolive Akwati bolive Badara Sajabana bolima Ale Qabi Sayata ni boli ala. Tiɲɛna Allahu akbar juru k'a fɔ ko zikiridalaw ka wurudani kɔnɛ. Ni y'a ye sɔgɔmadafɛla de don. Sinon ni tile kɔrɔta la ni ma kun y'a kan fili nin bɛ kɛ kabako ye dɛ. Ok nin ye kalanyɔrɔ dɔnkili ye. Maa ye
sigin o dɔnkili kan parce que u b'a yira kanu kanu de labɔli kɛ dusukun na fo k'a dama tɛmɛ sinon an b'a ye bi zigiri da in bi cogo min a kɛra wari ɲini caman bi don a la i yɛrɛ bɛ zigiri dɔw mɛn i bi bana de parce que i t'a dɔn yala nin zigiri dala yɛrɛ bɛ zigiri da tan wa kuma dɔ la i bɛ kabakoya yala ma ka zigiri da in kɔnɔna na ma dira dɔ de ma kalandenya na zigiri da in na wa walima ma yɛrɛ b'a da nin cogoya de la an bɛ fɛ ka olu walawala kosɛbɛ. Alhamdulillah o diyara n ye karamɔgɔ bɛ Aisha la zigiri da la bari n y'a fɔ kalanyɔrɔ la kilasi kɔnɔ o dɔnkili ani kɔɲɔyɔrɔ base kɔrɔla kelen tɛ ne karamɔgɔ tun ye zigiri Ali Sisoko ye Ala ka hinɛ la Ɲamakɔrɔ o de tun ye ne karamɔgɔ ye Ala ka hinɛ ni silamɛ ya rabbi amin zigiri Ali Sisoko Larabi ka Ali wa bana Sheikh Shafiu ka Ali wallahi bana moti wallahi wallahi yana cɛ min don belebele ya nɔgɔma ko ba kɛ kosɛbɛ zigiri da in kɔnɔna na depuis n yɛrɛ ka dɔgɔ a ka fɛn caman bɛ yen kɛnɛ ninnu kan n tun bɛ ye a la ani Fuseni ni Arama Bashara ninnu Kuyatew caman ba o don fɛnɛ ni bi olu fɛnɛ tɛ kelen ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma a y'i kɔ don ka taa ka denmisɛnnin minnu to a kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala y'a kɔn si min na Ala k'o di denmisɛnnin ninnu ma zigiri ma Ali ta kɔfɛ yala i ye kalandenya kɛ maa wɛrɛ bolo wa ayi i ma kɛ maa wɛrɛ bolo ne ma kalandenya kɛ maa bolo Ali de ye ne kala fɔ k'an labila ok yala maa yɛrɛ dɔnna ni dɔnkili jumɛn dɔnkili jumɛn yɛrɛ maa yɛrɛ lanse kosɛbɛ bon dɔnkili min ye ne lanse kosɛbɛ o ye mɔgɔ man ɲi mɔgɔ man ɲi maa mɔgɔ man ɲi o ɲɛ ka misɛn dɛ maa mɛ ne b'a dɔn ne t'a la dɛ ayi mɔgɔ ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye o awɔ ne yɛrɛ ye adamaden mais adamaden qualité dɔw de bɛ yen olu dɔnni yɛrɛ de man ɲi kosɛbɛ Ala kana anw ko ye amina ya rabbi Ala kana anw ko ye ok zigiri ma mɔgɔ man ɲi yala hakilina jumɛn nana ni i ye nin dɔnkili na k'a da parce que an b'a ye bi dɔnkilidala caman ka taa zigiri artisi jeliw i b'a sɔrɔ ko dɔ kɛr'u la walima ko dɔ kɛra sigi kɔnɔ walima u sigiɲɔgɔn dɔ ye ko dɔ sɔrɔ ou bien i b'a jateminɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ kɛ u bɛ penser o fɛn de kan ka sɔrɔ ka dɔnkili labɛn o la walima dɔw bɛ yen u bɛ don bolimafɛn kɔnɔ u taatɔ yɔrɔ dɔw la u bɛ taa bali ko dɔ kɛli na ye u nalen walima u taatɔ yanni yen cɛ u b'o dɔnkili labɛn sira la yala mɔgɔ ka ɲi hakilina nana i la cogo di awɔ mɔgɔ ma ɲi adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na sigi kɔnɔna na dugu kɔnɔna na adamadenya gɛlɛyalen don kojugu mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ ɲa dɔ ma bi i t'a bila i kunna fiyewu ko nin bɛ sɔn ka min kɛ o tigi de b'o k'i la balimaya la i bɛ taa balima dɔ la bi o balima kelen de b'i tiɲɛ i kɔfɛ i b'i da furuɲɔgɔn dɔ la bi o furuɲɔgɔn de b'i tiɲɛ i kɔfɛ i b'i da baaraɲɔgɔn dɔ la bi o de b'i tiɲɛ i kɔfɛ o de kama ne ko ne siranna mɔgɔya ɲɛ adamadenya ma nɔgɔn tuguni kira yɛrɛ ka taa tɔyifakaw k'a bon kisi ni nɛɛma b'a ye k'a bon fo ka jeli bɔ a la a bɛɛ sɔrɔla mɔgɔ kan de fɛ ni mɔgɔ kan tɛ a kun ti kɛ voilà o de kosɔn ni mɔgɔ ma ɲi da an fana tɛna i to yen cogoya la dɛ i bɛ sigi n ka nin da yan i bɛ nin da yan dɛ yɔrɔ baasi foyi t'a la a bɛ ɲa Ala k'an bɛ sɔgɔma mɔgɔ ma ɲi walayi mɔgɔ ma ɲi Ala mɔgɔ ma ɲi ne siranna mɔgɔya ɲɛ ne ko i ma adamaden ma ɲi
ne y'o fɔ ka da kun kelen min kan a y'a kolo majɔ danbɛlɛ Ayisa la k'i bi ɲa mɔgɔninfin dɔ ma i bi ɲɔma balimaya kɔnɔ ngo o bi k'i ma fitiri wali ye o ye ne sira mɔgɔ kan ni ɲɛ n'o tɛ mɔgɔ ka ɲi yebaga jugu man ɲi ngo mɔgɔ ka ɲi fɔbaga jugu man ɲi ngo mɔgɔ ka ɲi kanuba jugu man ɲi Damele asa ne sira na mɔgɔya ɲɛ kalan ne cini na sira na maya ɲɛ ngo mɔgɔ man ɲi walayi mɔgɔ man ɲi Ala na kabako do dɔnkili ɲɛna mais dɔnkili in kɔnɔna na ne yɛrɛ bɛ se ka n kan samani yɔrɔ min kosɛbɛ o y'a ye ko jumɛn yɛrɛ ko furu ni kanu cogo yɔrɔ ne yɛrɛ ka ɲi tɛ sɔn ni ko n b'a da kabako do yɔrɔ min bɛ kulubali fɔ a la k'a ɲɛ i b'a fɔ ko sofɛriw baba ka Ayisa o yɔrɔ nin fɔ sa ayi bɔ dɔnkili in dara tuma min na a y'a sɔrɔ ne mana kulubali ka furu la n ka sotigi min tanyana dɔnkili in bɔra ka sɔrɔ o de bɛ yen mɔsibuwa den mɔsi burama i k'i yafa i furumuso ma voilà o y'a sɔrɔ o man tanya sani n kana kulubali furu la n kun bɛ mɔsiw de ka furu la bon dɔnkili in bɔra ka sɔrɔ ne bɛ o de furu la i y'a faamuya voilà faamuyali sɔrɔla parce que ni ma walawalali kɛ ko a ma nɔgɔn Ayisa an b'a jateminɛ e ka dɔnkiliw kɔnɔna na mais yani n ka o question poser i la fɔlɔ n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni yala Ayisa ye kasɛti joli bɔ bon sɔ bɛ n bolo fila ɲɔgɔnna de bɛ n bolo awɔ kasɛti fila awɔ i ye kasɛti fila de bɔ mais kasɛti fɔlɔ titiri o de ye mɔgɔ man ɲi o de ye mɔgɔ man ɲi mais mɔgɔ man ɲi kasɛti kɔnɔna na awɔ yala morceau joli b'a kɔnɔ bon 8 de b'a kɔnɔ morceau 8 de bɛ a kɔnɔ mais i bɛ se k'a kelen-kelenna titiri fɔ parce que caman bɛ ka an lajɛ bi jabaranin sanfɛ u bɛ se k'a fɔ Ayisa de bɛ mɔgɔ man ɲi da mais a ka dɔnkili ninnu an t'a dɔn a bɛ se ka kɛ u b'a lamɛn mais u t'a dɔn ko e Ayisa ye ne ko don wala i bɛ se ka olu titiriw fɔ awɔ bon mɔgɔ man ɲi b'a la an bɛ sɔli kira kan o b'a la bon n jatigikɛ fasa fila o b'a la bon balimayaw ni ɲɔgɔn cɛ voilà o b'a la bon o ni foyi tɛ Ala bɔ adamaden i mana kɛ cogo cogo foyi tɛ Ala bɔ bon Badara Ali fasa b'a la bon fɛn fɛnɛ b'a la armée armée fasa olu b'a la voilà ok o ye album fɔlɔ ye album filanan don ale titiri ye jumɛn ani morceau joli b'ale fɛnɛ kɔnɔ filanan bon jɔni bi jujɔn dɔn i t'i laban dɔn o b'a la Mulugu Solomana fasa o b'a la bon o ni adamadenya fɛnɛ cogoya dɔ fɛnɛ o fɛnɛ o b'o la o ni jatigi fasa olu fɛnɛ b'o o la awɔ Ayisa olu kɔfɛ yala i ye jingɔliw kɛ parce que bi an b'a dɔn wari kɔni tɛ kasɛti la bi maa min bɛ se ka zigiri kasɛti walima artiste yɛrɛ ka dɔnkili da ka kasɛti yɛrɛ feere a ɲɛma bi a maa man ca parce que an ka bɔlɔlɔ sira ninnu o kɛlen don ka ko caman bali kasɛti ko in na yala e ye jingɔliw joli b'i bolo minnu bɛ bi YouTube sanfɛ ani Facebook ni TikTok ninnu kan yala e ye jingɔli dɔw kɛ ka morceau dɔw da dɔrɔn k'olu bila fiɲɛ fɛ k'a yira i kanubagaw la ko i bɛ baara la hali bi u ye yala e ye olu jingɔli joli kɛ aw bon n ye caman bila a sanfɛ bari n ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a fɛ komi ne tɛ YouTube ni Facebook ni t'u manipule kosɛbɛ mais n ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ n ka sɔn dɔw dilan u b'a bila olu sanfɛ awɔ Ayisa an y'a jateminɛ e ka dɔnkili ninnu kɔnɔna na an b'a ye parce que zigiridala dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u ye karamɔgɔ
tɔgɔw don u ka dɔnkili kɔnɔna na a dɔw basilen bɛ karamɔgɔ kelen kan a dɔw yɛrɛ karamɔgɔ bɛɛ b'u ka dɔnkiliw kɔnɔna na mais an ti Aisha ye olu la ka caya a kɔni bɛ sigifiw a bɛ bonya sigi olu ma a ka dɔnkiliw kɔnɔna na a b'olu tɔgɔ fɔ yala ni y'a to Aisha t'olu ko ninnu kɛ bon bɛɛ kɔni ka di ne an tɛgɛ bɛ Ala ni kira kɔ n'i bɛ laseli kɛ ko Ala ni kira ne bɛ i ka di ne bon nin bɛ tan bon tiɲɛna a ma kɛ n kanu fɛn fɔlɔ voilà bon lien bɛ ne ni Sherifu cɛ Sherifu ka di n ye o bonya bɛ n yɔrɔ i b'a fɔ karamɔgɔ bɛ ka di n ye cogoya min na i b'a fɔ o bonya bɛ n yɔrɔ la voilà ne kɔni ne bɛ bɛɛ fasa da ni min Ala ye min ta wagati la tigɛ don min ne b'o fasa da voilà a tɛ k'a fɔ ko ma min fasa k'i ko man di ye ayi i ma fɛn kɛ ne la voilà i ma fɛn kɛ ne la n b'i ko goya e mun na e bɛ Ala ka kuma de lase awɔ ne t'a dɔn ne bɛ n'i ko goya e kun min na voilà 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 kanu yɛrɛ bɛ yen nɔ hali muso ye den min wolo bi t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o n'i ka surun ka tɛmɛ tɔw kan voilà bon a bɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ ten tɔ voilà Zigiri Aisha yala concert ko fan fɛ yala Aisha ka concert kɛtaw yan wa Bamakɔ kɔnɔna u b'a dafɛ kɔnɔnaw la walima Aisha bɛ olu baaraw kɛ cogo di bon concert ko ninnu filɛ nin ye ne ma deli k'a fɔ ko n bɛ n ka fɛn kɛ ka palais soit ɲɛnajɛkɛyɔrɔ min ta ka don ni sarala ne ma deli k'o kɛ Bamakɔ yan fɔlɔ mais san o san ne kɔni y'a sigi 8 mars san o san 8 mars ne bɛ ɲɛnajɛ kɛ Sogonikɔ suguda la kuruba kɔnɔ san o san 8 mars ne b'o kɛ bon n t'a kɛ 8 mars yɛrɛ don juste se ka kɛ ni 8 mars kɛra don min vendredi min bɛ da o kan ne bɛ n ka 8 mars ɲɛnajɛ organiser ka caya ka bɛn n'o de ok Zigiri Aisha yala i ka folikɛ minɛnw i b'a louer de wa walima i ka minɛnw bɛ i yɛrɛ bolo bon ne ka folikɛ minɛ ko filɛ nin ye ne cɛ ta de Bafuli Bafuli kɔni ye Aisha sago de minɛ Bafuli hakɛya min ka di n ye ka taga n'a ye n b'a ta ka taga n'a ye alhamdulilayi n bɛ Ala barika da ni furukɛ barika da n'o ye Kasimu Kulibali Jiji Kuli n b'ale barika da o la Aisha o kɔfɛ yala i ka folikɛlaw parce que e ye muso ye musow de ka ca la wa cɛw de don wa ou bien u yɛrɛ bɛ taa maa joli la bon ne ka fɔlikɛlaw cɛw b'a la musow b'a la u ka ca alhamdulilayi n bɛ Ala tanu u ye dɔɔnin bɔ awɔ Aisha o kɔfɛ an b'a ye bi sigidala caman bɛ u ka folikɛyɔrɔw la i b'a sɔrɔ funɛ b'u kɔ walima jeli dɔ b'u kɔ u bɛ mabali ma yala Aisha ni funɛ dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ou bien ni jeli dɔ bɛ baara kɛ olu kɔnɔna na awɔ ne ni jeliw bɛ baara kɛ ni jeliw bɛ baara kɛ ni numuw bɛ baara kɛ awɔ Aisha ni maa ko san k'a mago bɛ Aisha la Aisha t'an ka ɲɛnajɛ kɛ yala Aisha ka folikɛ wari Aisha bɛ joli fɔ maa ye o ko de ye baara de wuli sisan ye baara wuli dɛ Aisha n'a fɔ ko ne bɛ ɲininkali kɛ dɛ ko bɛ dɛ o ko man nɔgɔn bari i bɛ fɔlikɛ prix fɔ o bɛ kɛ i ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ mais i yɛrɛ dɔn mɔgɔw nalen ko fɔli prix ma nɔgɔn dɛ ne kɔni bɛ Bafuli wari f'i ye ne k'o f'i ɲɛna voilà n ye faamuyali k'o la Aisha yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di bon ne ka lemuru bɛ yen nɔ ni min mago bɛ ne la n'i ye ne wele
i bɛ n sɔrɔ an bɛ discuter an bɛ bɛn a kan. Sisan Aïcha n bɛ exemple ta e dɔ y'i kanu kojugu e kanu b'a yɔrɔ la a nana cɛ sɔrɔ a ka kɔɲɔ dɔgɔdara se tɛ a ye bafulu ni wari t'a bolo fɔlikɛlaw sara t'ale bolo ale ni kun yɛrɛ de e kanu n'a wulila ka na se Aïcha ma yala Aïcha bɛ taa k'a ye Ala kama wa? Aïcha b'o kɛ Aïcha y'o ɲɔgɔnna caman kɛ Aïcha y'o min yɛrɛ kɛ hali ne t'a da dɔn. Awɔ Aïcha yɛrɛ y'o min kɛ ne t'a da dɔn. Mais Aïcha ni zigiriyala tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ cogo di? Baasi foyi tɛ ne ni zigiriyala ni ɲɔgɔn cɛ. Baasi tɛ ni zigiriyala foyi cɛ. Aïcha ni n kɔni ɲininkaliw an ye caman k'a ko la sisan an bɛna Aïcha yɛrɛ ka vie kɔnɔna na o dun ma nɔgɔn. Aïcha yala Aïcha e furulen don wa? Ni furulen don den joli bɛ Aïcha bolo? Awɔ ni furulen don n y'a f'i ye cogo min n ka sɔntigi min tanyana Ala ye den don ni o de cɛ mais ni ye n furu siri sisan Ala ma den nɔgɔya ni o cɛ fɔlɔ. Awɔ an bɛ dugawu kɛ den caman caman o bɛ Ala bolo yarabi Ala k'a nafama Ala b'o di a ni ma. Ok Aïcha o kɔfɛ den joli bɛ Aïcha bolo? Den 3 de bɛ ne bolo. Den 3 de bɛ Aïcha n b'o fɔ dɛ n bɛ n dogo k'o fɔ tɔw kɔfɛ sinon Aïcha denw ka ca dɛ Ala n bɛ n dogo k'an den kogo ni kɔfɛ n b'o de fɔ sinon Aïcha denw ka ca ni dɔw ye nin mɛn u bɛ sɔn ka na n kama ko ne ba an ye mun k'i la mais komi ɲininkali n'a taabolo don voilà o kama n bɛ n jɔ kogo ni kɔfɛ n bɛ nin fɔ sinon Aïcha den a tɛ ku yɛrɛmarigu kɔnɔ a ka ca dɛ cɛman ni musoman. Ala k'u balo yarabi amin yarabi. Ok Aïcha i bɔra k'a fɔ cogo min ko cɛ tun bɛ Aïcha bolo mais Ala y'o miniji dɔgɔya maa wɛrɛ ye Aïcha ta tuguni yala an b'a ye tiɲɛtamuso olu bɛ kɛ i ka furu ye tiɲɛtamuso de ye wa ou bien maa wɛrɛ de k'i ta? Ayi tiɲɛtamuso tɛ. I ka furu tɛ tiɲɛtamuso ye? Ayi. Ok Aïcha e furulen don e ka furu n'i ka baara in bɛ cogo di? Yala Aïcha bɛ se ka tobili kɛ k'a mɔ ka cɛ ka entretien kɛ ka so entretien kɛ ka sɔrɔ ka taa zigiri ɲɛnajɛ fɛnɛ sigi Aïcha dɔ tɛ dɔ tiɲɛ ya? Ne cɛ kɛlen don ka ne lafiya o la kojugu a tɛ n tɔɔrɔ hali ni ɲɛnajɛ nana san ko sisan don hali ni ne b'a ka ci la a b'a fɔ n'i tɛ tila ka bɛn n'a ye taa n'i nana i b'a tɔ. A jamu? Kulubali Kassim Kulubali a ma n tɔɔrɔ o la fiyewu wa hali ni n taara ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ hali ni nana hali 2 heures du matin a tɛ kuma o kɔni n bɛ Ala barika da o la n bɛ a barika da o la. Awɔ a tɛ ka problème kɛ e ka foyer ni ka fɛngɛ ni ɲɔgɔn cɛ? Ayi a tɛ ka problème foyi. N bɛ taa n ka voyage la a tɛ n tɔɔrɔ foyi foyi. Mais denmisɛnninw don? Denmisɛnninw fɔ mama ɲɛnafin bɛ na. Denmisɛnninw b'o fɔ dɛ denmisɛnninw b'o fɔ dɛ ye olu b'o fɔ ni ne yɛrɛ da magara voyage ko kuma la fu bɛ to munumunu salon na olu ma deli ka basi tatɔ ye fɔlɔ kaburu don na ne ko n ka y'a jɔ aw ba ka taa wari ɲini o si tɛ denmisɛnnin fitinin ye tuguni san 10 kɔ olu na se k'a laminɛ sa ba kɔ ba ka taa nafolo ɲini na dɛ. Ok Aïcha problème tɛ olu la yala Aïcha sisan i bɛ se ka bonyamasegin k'i kanubaw ye ani i ka karamɔgɔw ye i bɛ se k'i kan fili o la an bɛ sɔrɔ ka kumakan laban parce que émission kɔni sera. Ayiwa o diyara n ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada n karamɔgɔ tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen ka bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka mansaw fo Sale ni Balolo k'an kanubaga bɛɛ k'an ka Fast Club mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo Jawara ka mɔgɔ o kuma na ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada o tuma Wani e ni Konate y'an minnu bɛ yan k'aw fo k'aw barikada Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Ala k'an sago ɲuman k'an ye Ala ka labanko ɲuman Ala ka a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen.
Koni uye yoli yoli la aye kuma dome fantani kasi jugula aye kuma dome koni uye yoli yoli la damela aisha emiri jugula henne ka kereve kuma dome obembila miri jugula ne kamin kanu bauma amane damela asakame damela maduma akanu balufo ene dumme ne janya balufo aye hinne fandanino na ko aka hinne banda valala muni ya kasi jugula wala fandani kasi jugula he fatigi kuma kane dode fo o babila kasi jula he batigi kuma kane dode fo o babila ba ko kasila konia kasi jugula aye kuma dome fatani kasi jugula aye kuma dome. Ok, Aïcha, an tun ko an bɛ question jɔni yɔrɔ la mais an bɔra ka message dɔ sɔrɔ ko n ka kuma daminɛ na ko zigirilaw ka Worikani Kɔnɛ yala ko tɔgɔ dar'i la cogo di mun y'a to o fɔra Aïcha ma Fati wan a kɔni ne dabali ba bari ni me ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ la bon i t'a sɔrɔ sa nɔ yɔrɔ n'i ye dɔnkili da i bɛ dɔnkili minɛ zikiri sa bon n'i ye sira fara i nana don orchestre jar kɔrɔ dɔɔni pour que ka mɔgɔw la nisɔndiya ka mɔgɔw la nisɔndiya bon dɔ ne kan ko ko k'i kan bɛ i b'a fɔ ko Worikani Kɔnɛ kan ne ko n ko tubarikala ni ba kan kɛra den kan ye n ko o tɛ kojugu ye i m'a ye wa n ko o tɛ kojugu ye n ko Worikani Kɔnɛ ba ye ne ye n ko nene kan kɛra n den kan ye den ka kɛra ba kan ye n ko tɛ kojugu ye an nan'o yɔrɔ de la an nan'o yɔrɔ de la ni mɛ dɔnkili la dɔrɔn dɔw bɛ na ka na ko ko ma ko Worikani Kɔnɛ bɛ yan fɛ n'u na ko b'a fɔ k'a ye zikiri de don koyi ne yɛrɛ bi yɛlɛ o la ne tɛ kuma i m'a ye maa kan ni i nisɔn ka di kojugu zikirida yɔrɔ in na k'i bɛ dɔn kɛ alors que ko n'i ye maa ye i tɛ maa ko mɔgɔ ye ko yala mun b'a kɛ o la fɔli bɛ don i la kojugu de wa fɔlikɛlaw wa walima a bɛ cogo di ou bien n'i ye mɔgɔ ye i bɛ ɲaga kojugu bon n'i y'a ye e ye ne wele ne ka n'i ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la i y'a dabɔ de ne ka na mɔgɔw la ɲɛnajɛ ni ne taara n jɔ e ka kɛnɛ kɔnɔ komi orobo jɔn de bɛna jɔn na ɲɛnajɛ sisan artiste welela de a kana mɔgɔw la ɲɛnajɛ ni ne taara n jɔ kɛnɛ kɔnɔ komi orobo soit k'an sigi i b'a fɔ ko yatimɛ kelen ka falatɔ la don bon jɔn bɛna jɔn na ɲɛnajɛ artiste yɛrɛ dabɔra i ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ ka nisɔndiya ka walawala o de bɛ ne bila pour que ne mɔgɔw sigilen don k'u suma dɔrɔn b'a fɔ a ye fɔli kɛ mɔgɔw bɛ ka suma an bɛ dɔnkili da n yɛrɛ bɛ dɔn kɛ sani denbaw ka bɔ hali ni denbaw yɛrɛ fasa kɔnɔna na n'i y'a ye min mɔzelen don a ka fasa kɔnɔna na dɔrɔn n bɛ n ten tɔn dɔ ka koni dɔ kɛ dɔrɔn min bɛ se ka a tigi layɛ dɛ sinon foyi wɛrɛ tɛ foyi wɛrɛ tɛ o kɔ awɔ an kɔni b'a dɔn barabila kuma kɔni tɛ fɔ ka sɔrɔ k'an ma fili misi kulubali yɛrɛ ni yɛrɛ ka kulubalilaka dɔ ɲini n'olu bɛɛ bɛ nin cogoya la ma cɛ mana na yɛrɛ o yɛrɛ kuma tɛ yen kuma tɛ yen a yɛrɛ bɛ n ta don dɔ la ka taa n bila concert kɛyɔrɔ la a bɛ taa n bila yen a bɛ na so a b'a fɔ ni tilala i bɛ n wele ni n tilala n'a sɔrɔ a bɛ n fiya komi n kɔrɔmuso bɛ yen n'a sɔrɔ a bɛ n fiya ni n tilala n b'a wele n b'a fɔ ne tilala dɛ a b'a fɔ n bɛ nale a bɛ taa n nɔfɛ bon n'a sɔrɔ ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ na n b'a fɔ c'est bon e k'i da ni n tilala n bɛ na ni n tilala n'olu bɛ na ɲɔgɔn fɛ voilà lajɛ ka kulubalilaka o kɔfɛ fɛnɛ bɛ k'an ta fɔ dugu la n bɛ ka kulubalilaka yɔrɔ ayiwa baasi t'a la la ilaha illallah Mamadu Rasulullah Kulubali Masazi Kasimu Kulubali Bachini Wolode Kasimu Kulubali
kɔrɔbɔrɔ fana wolo de o Kasimu Kulubali ne ko nana furu kɛ wa i ma ne mangame ngo dambele Aisha binga baro k'i ye dinye dunye baro soye a Kulubali masasi kwanga seme alala fui ma jabaru alabo tiena a jara kosɛbɛ ok Zigiri ma i ka foli kan ani kumakan laban min b'i bolo ka tɛmɛ Jawara Media yɛrɛ la u wulila ka na s'i ma f'i sigiyɔrɔ la yalama yɛrɛ kɛra cogo di Zigiri kɛnɛ ka na f'i fɛ yen wa fɛnɛ i tilala ka kɛ maa naaninan ye mais musow la min kɛra maa fɔlɔ muso la yala o ye maa yɛrɛ bila min o maa kɛ cogo di Fatim kuma tɛ ne da koyi man sigilen yɛlɛ la kuma tɛ da koyi Jawara Media nda dɔn min fɔ nka i yɛrɛ wan fila kiri lajɔ awɔ Jawara Media mɔgɔ bɛ fo dama tile kisi mari kɔnɔ ne yɛrɛ ne ka sɛmɛ yiri dɔ ye Jawara lakaw ye awɔ maanifin maa caman b'a fɔ a da la i t'a waleya kɛ Jawara Media mɔgɔw nana bi kuma foyi tɛ Aisha Dameli da nisɔndiya kɔ k'a fɔ aw ye a bɛ baara min na ni Ala k'a kɔrɔta di Ala k'a kɔrɔta di Ala ka jugu dɛsɛ Ala k'u fanga ban Ala k'an k'an yɛrɛ sago Ala kana kɛ jugu sago ye kuma foyi kɔni tɛ ne da ko ye nisɔndiya kɔ ka tila tuguni ka ne kɛ fɔlɔ ye musow la Allah ne ko ni ɲɔgɔnna bɛ yan jigi adiye jigi chama Jawara Media wa uye jigi fanye Fati mɔgɔ min fɛ Jawara Media wa iye jigi bɔ bati mɔgɔ min fɛ wa iye jigi bɔ jigiti mɔgɔ min Jawara Media wa iyo jigi faso ye diɲɛ ye jigi caman ye dama kelen ki isimare siɲumani iye sɛbɛba walayi ne bɛ kule sɛbɛnni la Jawara Media mɔgɔ tɛ Jawara la soge tɛ Jawara la kɛlɛkɛ marifa tɛ Jawara la sanubile tigi Jawara la jigintanu jigiya Jawara la Jawara Media jama an b'aw barikada alimatɛriw ni alimatirisiw ani kameramanu k'aw bɛ barikada Fatimi Wani a barika ye kanu ni lafila kirilajɔ filamuso bɔlen sɛnɛkɔbali barika filamuso ni jigiya an b'i barikada walayi n'i kɛra Damɛlɛ Aisha fɛ jigiya ye Damɛlɛ Aisha fɛ jigiya de barikada ye Subani Jata lawaleya ka kameramaniw baba Kirifiya Maga Konate lawaleya ka ne b'i bonya barikada Jawara Media jama bɛɛ lajɛlen walayi aw nana Aisha bonya de la Damɛlɛ Aisha bɛ bonya ma segin ne k'aw ye ka kanuba bɛ barika aya barika jigi ala don caman jigi adiɲɛ jigi caman Aisha ala bɛ jara fɛnɛ Ala k'a to an fɛnɛ kɔnɔ amina rabi an bɛ Jawara Media filɛbaw bɛɛ lajɛlen fo bi kun ye Zigiri Aisha Sogonikaw ka belebele Madame Kulubali an tun bɛ ale fɛ dɔw fɛnɛ dɔ fara tɔgɔ kan dɛ ko Zigiridalaw ka Wurukiyani Kɔnɛ u y'o fɛnɛ fɔ ka fara a tɔgɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o bezi tɛ wa montage fɛnɛ tɛ an bɛ Aisha fɛ yɛrɛ yɛrɛ de an tun bɛ yen de ok nin bɛ dan sigi an ka bi Zigiri kɛnɛ kan kan b'an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo an filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maa o maa bɛ k'an filɛ Jawara Media jabaranin sanfɛ kan b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Masaramani deli yarabi don caman caman a bɛ Ala bolo Ala k'a yira ne ni aw la an b'a fɔ aw ye k'aw k'an bɛn